Guys, good morning. Yan, dahil maulan, may bagyo. Magluluto tayo ng ginisang kalbasa. Yan ang ingredients natin. Sibuyas lang at bawang. Tapos Lucky Me, baka naman. Siyempre, lalagyan ho natin ng pinagsama na sibuyas at bawang. Yan. Yan, and then pag nahalo natin ng konti, ayan, siyempre lalagyan natin yung kalabasa. Yan. Yan, abang-abang na lang guys. Yan. Sige pa pare, konti pa. Yan. Sige pa, para mas... Ayan, okay na po, ayan. Yan na po yung Lucky Me. Ayan, ako, napasama na Ricardo. Yan, okay. Yan ang pinakasahog na ho niyan. Yan ang pinakasahog. Yan, madali lang yan, guys. Kalbasa and Lucky Me, baka naman. Yan. Lagyan natin ng sili, guys, para medyo lumaban-laban ng konti. Ayan, finished product. Ayan, okay na. Let it do breakfast. Ayan, pero may kasamang manok yan. Okay, let's go. Kain tayo guys. Yan luto na tapos may kahalong fried chicken. Tara, let's eat. Thanks for watching.